الحمد لله القريب المجيد الذي على كل شيء شهيد الأقرب على الإنسان من حبل الوريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدئ المعيد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم الحميد اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف العبيد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصيتي إليكم وإياي نفسي بتقوى الله واتقوا الله يا معاشر المسلمين في سركم وعلانيتكم وفي تعليمكم وفي مكاسبكم واتقوا الله يا معاشر المسلمين لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah kita bisa hadir di Masjid Baitur Rahim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita baik yang sunnah terlebih yang wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan sangat mesra. Karena biasanya kalimat itu dilanjutkan dengan perintah dan pada akhirnya ada semacam iming-iming. Tapi kalau iming-iming Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim terdapat dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, coba cek and recheck perbekalan kalian untuk hari esok. Maksudnya kalau sudah keluar dari dunia, perbekalan kalian tuh sudah sejauh mana? Apakah yang haram-haram masih melekat belum ditaubati? Apakah yang sudah halal masih bagus belum terhapus oleh riya sum'ah? Sehingga pada kalimat akhirnya wala takunu kalladzi, janganlah kalian seperti orang nasullaha, lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, sehingga Allah melupakan mereka. Lupa apa? Lupa yang haram masih hayo, lupa yang sudah bagus tidak diperiksa, lupa berzikir kepada Allah. Kenapa? Dalam berzikir itu kita punya trik. Trik apa? Yang tadinya panjang bisa diperpendek dengan dilegalitaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-Kisah, salah satu istri beliau, istri Rasulullah, sebagai hadiah dari Raja Heraklius, Maria Kibtiah, dari mulai jam 6 pagi dari Rasulullah berangkat keluar masjid, beliau, istrinya ini masih dalam keadaan berzikir. Rasulullah keluar tidak diindahkan,
sampai pulang zuhur masih tetap seperti itu. Beliau datang tidak diindahkan. Lalu sabda beliau, mau nggak aku kasih tahu, zikir dibaca 3 kali, fadilah atau pahalanya lebih hebat kamu duduk berzikir 6 jam. Kalau jam 6 sampai jam 12 zuhur kan kurang lebih 6 jam. Sehingga sabda beliau kepada istrinya yang memang namanya juga hadiah, beda dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan ini hikmah untuk kita. Sabda beliau, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Baca 3 kali, itu pahalanya lebih baik daripada engkau duduk 6 jam. Mohon maaf, ketika di beberapa masjid disampaikan, yang ini diminta nih oleh para jamaah, sengaja saya tinggalkan tulisan tasbih ini. Yang pertama, trik pertama dalam melaksanakan zikir, kita perlu juga belajar dari peristiwa itu. Kira yang kedua, tahun kemarin mungkin ya berkurang yang berkurban di masjid. Ada trik. Kalau kita berkurban hanya setahun sekali, kita bisa berkurban setiap hari Jumat. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis sahih an Abi Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhun, 2 syekh. Sabda beliau, "Man ightasala yaumal jumu'ata ghaslal janabah." Siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi wajib janabah, tsumma raha fis sa'atil ula, kemudian setelah mandi siap-siap dengan pakaian serba wangi jalan ke masjid dalam waktu yang utama, faka'annama qaraba badana, maka orang itu seperti berkurban seekor unta. Seekor unta. Istiqlal saja, masjid terbesar di Asia Tenggara, tidak memotong kurban unta, sapi. Hanya di Arab yang motong hewan kurban unta. Andaikan kita mau trik kedua ini, setiap Jumat kita kurban seekor hewan unta. Triknya tadi, mandi Jumat, kemudian jalan pada waktu yang utama ke masjid, itu pahalanya sama dengan kurban seekor unta terbesar. Yang ketiga, trik yang ketiga, tahun ini 2001 haji ditiadakan. Orang-orang Indonesia yang ada di Arab berhaji, karena bukan tiada haji tapi ditiadakan. Bagaimana supaya kita tidak berangkat ke sana, kondisinya memang begitu, tapi punya pahala haji? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya yang kali ini Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sabda beliau, la tanami hatta ta'mali arba'ah. Jangan kamu tidur dulu malam ini, sabda beliau kepada istrinya, sehingga engkau melaksanakan 4 hal. 1, jangan tidur dulu sampai kamu menghatamkan Al-Quran. Itu sudah difahami oleh Siti Aisyah, dengan membaca 3 kali suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai, itu sama dengan khatam Al-Quran. Yang kedua, jangan kau tidur dulu sampai seluruh nabi ridho kepadamu sehingga memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Itu pun sudah dipahami dengan membaca salawat kepada seluruh nabi. Kalau tidak, dengan wasilah ila hadratin nabil mustafa, begitu untuk yang suka wasilah, yang tidak bebas. Lalu yang ketiga, jangan kau tidur dulu malam ini sehingga seluruh umat muslim dari yang pertama sampai yang terakhir ridho kepadamu. Itu pun sudah dipahami dengan membaca
doa ini bagi para khatib wajib. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu sudah dipahami. Kemudian yang keempat, jangan kau tidur dulu malam ini sehingga engkau menyelesaikan haji dan umroh yang mabrur dan makbul. Nah, selesai berbicara begitu Rasulullah berangkat untuk sholat tahajud. Biasanya Sayyidatina Aisyah ikut tahajud. Kali ini tidak, bengong memikirkan perintah yang keempat. Kenapa ini Rasulullah memerintahkan yang keempat ini, padahal kita tahu haji itu minimal 4 hari 4 malam baru selesai. 4 hari 4 malam baru selesai. Tapi kenapa diperintahkan jangan tidur dulu malam ini? Sehingga Rasulullah selesai melaksanakan ibadah tahajud, kembali ke tempat tidur, Siti Aisyah masih duduk dan bertanya, "Ya Rasulullah, engkau perintahkan suatu perintah yang tidak mungkin aku laksanakan pada malam ini juga, yang keempat." Lalu beliau tersenyum. Oh, yang itu. Sabda beliau, "Idza qulti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjajti wa'tamarti." Jika engkau mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sungguh engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umroh yang baik. Jadi trik ibadahnya adalah yang pertama kita membaca tasbih tadi yang keistimewaannya melebihi 6 jam berzikir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati 3 kali. Jadi kalau ada yang tanya, ini saya tinggalkan sengaja. Yang kedua, mandi di hari Jumat sebagaimana mandinya keramas. Jalan di waktu yang utama ke masjid, berzikir di sini sampai mendengarkan khutbah, maka pahalanya sama dengan orang yang kurban seekor unta tiap Jumat, tidak setahun sekali. Luar biasa. Yang terakhir itu untuk haji, punya pahala haji dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjajti wa'tamarti, punya pahala haji dan umroh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dengan berzikir tidak lupa kepada Allah, sehingga kita juga diingat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ablaghal kalami wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam dzul jalali wal ikram wallahu subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا أن نحضر الجماعة وأفضل الجماعة جماعة الصلاة والتعلم والنصيحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وأزواجه وذرياته وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا مجيب السائلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أولادنا وذنوب أستاذنا وذنوب إخواننا وذنوب إخواتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل من خذل الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم شربلهم شربل الهوان وقمسهم قمصا الرداء اللهم مزقهم كل ممزق مزقتهم انتصارا لأنبيائك ورسلك اللهم انصر من نصر الدين وارفع كلمة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة